দিদি বাড়ি যাবো মাছুদা। वाह क्या मुस्कुराहट है। এই যে গোবিন্দর ছেলে কিস্তি দিচ্ছে। तो साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। সেক্সি লাগছে তো চল। আমরা এখন কাঠি বাবার মন্দিরে যাচ্ছি স্নান করতে। রস দেখেছো আমাদের? দেখেছো গাইস কত সুন্দর গ্রিন গ্রিন। এখন ওর গার পাকামি শুরু হবে দেখো। লোকনাথ এর অনেক গার পাকামি কর। क्या बात है सर, क्या बात है सर। আমরা এখন চলে এসেছি কাঠি বাবার মন্দিরে। দেখে না এই যেটা যাবো গিয়ে স্নান করবো। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। এই যে গাইস আমাদের পুকুর क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। মানে আমাদের না কাঠি বাবার মন্দিরের পুকুর। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। हेलो बंधुरा केमन आछो सबाई। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। আমরা এখন বেরোচ্ছি কাঠি বাবার মন্দির থেকে। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। आजा आजा दिल